अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जमात हफ्तुम के इस्लामियात के निसाब में शामिल एक और सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। फ़तह मक्का ये एक बहुत अजीम फ़तह थी। इसमें इसी फ़तह के असबाब व वाक़यात बताए गए हैं। सबक हम शुरू करते हैं। पहले इसमें असबाब का जिक्र किया गया है। सुलह हुदैबिया की शराइत में एक शर्त यह थी कि दीगर कबीलों को यह आज़ादी हासिल होगी कि वो मुसलमानों या अहले मक्का में से जिसके साथ चाहें मिल जाएं। उस वक्त बनु खुज़ा ने मुसलमानों से इत्तेहाद कर लिया, जबकि बनु बकर कुरैश के साथ मिल गए। ये बनु बकर और बनु खुज़ा जो हैं ये कबाइल के नाम हैं। बनु बकर ने कुरैश के साथ मिलकर बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। कुरैश ने एलानिया तौर पर बनु बकर की मदद की और ऐन हरम काबा में बनु बकर के साथ मिलकर बनु खुज़ा का खून बहाया। हरम काबा की बेहुरमती थी ये कि वहाँ पर खून बहाया गया और सुलह हुदैबिया की मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी थी। चूँकि बनु खुज़ा मुसलमानों के हलीफ थे, उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी सूरत हाल बताई और मदद की दरख्वास्त भी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कासिद भेजकर कुरैश के सामने 3 शर्तें रखीं। कासिद कहते हैं पैगाम ले जाने वाले को। कौन सी 3 शर्तें थीं? पहली शर्त यह थी कि बनु खुज़ा के मकतूलों का खून बहा दिया जाए, यानी जिन लोगों को कत्ल किया गया है उनका खून बहा दिया जाए। ये बदला होता है एक तरह का। दूसरी शर्त थी कुरैश बनु बकर की हिमायत छोड़ दें, और तीसरी शर्त थी सुलह हुदैबिया का मुआहिदा ख़त्म कर दिया जाए। उस वक्त तो कुरैश ने जोश में आकर सुलह हुदैबिया का मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, मगर बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुआहिदा हुदैबिया की तजदीद के लिए अपने सरदार अबू सुफियान को मदीना मुनव्वरा भेजा। तजदीद कहते हैं रिन्यू कराने को, कि जैसे कोई कार्ड वगैरह एक्सपायर हो जाए और उसे दोबारा रिन्यू कराया जाए, तो उसे उर्दू में कहते हैं तजदीद, ताकि दोबारा से उस पर अमल किया जा सके। अबू सुफियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब ना दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कुरैश की बार बार अहद शिकनियों की वजह से, बार बार वादा तोड़ने की वजह से अब उनके अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पर लश्कर कशी की तैयारी फरमाई, यानी हमला करने की तैयारी फरमाई, और उन्होंने तमाम मामलात को इंतहाई राजदारी में रखा। 10 रमज़ानुल मुबारक को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए कराम का लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दूसरे कबाइल भी इस लश्कर में शामिल होते गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम मराउ ज़हरान में अपना पड़ाव डाल दिया, यानी वहाँ क़याम किया। लश्कर जो हमले के लिए गया था उसने वहाँ पे पड़ाव डाला। मक्के के कुरैश को जब लश्कर इस्लाम के पड़ाव की इत्तला पहुंची, तो उन्होंने अबू सुफियान को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इस्लाम की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इस्लाम के दायरे में दाखिल होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इज़्ज़त बख्शी और फरमाया, जो कोई अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पनाह लेगा उससे अमान है, यानी वो हिफाजत में रहेगा। कुरैश ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और मक्का मुकर्रमा पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया गया। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
لوگوں کو ایک تفصیلی خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خصوصی فتح کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا، اے قوم قریش، آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے تمام غرور اور نسب کے سب فخر توڑ دیے ہیں۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی جانب نظر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے جانی دشمن بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو سب کی گردنیں اڑا دیتے، جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ کریم یعنی کرم کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصور معاف فرما دیے اور کہا، جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ فتح مکہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب قریش کا قبضہ ختم ہوا تو بے شمار قبیلے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اس سال کو عام الفتح کہا جاتا ہے کیونکہ عام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سال، تو عام الفتح کا مطلب ہوا فتح کا سال۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس عظیم فتح کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آپ خود بھی جب اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی۔ اس کے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 35 پر اس کے سوال دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی شرائط پیش کی؟ صفحہ نمبر 33 پر اس کا جواب موجود ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے شروع کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مندرجہ ذیل 3 شرائط پیش کی۔ پھر یہ جو 3 شرائط ہیں، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، اور تیسری شرط ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ یہ 3 شرائط لکھیں گے۔ دوسرے سوال پہ آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی کس طرح عزت افزائی فرمائی؟ اس کا جواب صفحہ 34 پر تیسری لائن میں دیکھیے گا۔ اس کو شروع اس طرح کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت افزائی اس طرح فرمائی کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے امان ہے، یعنی وہ حفاظت میں ہے۔ یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے اور اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 34 پر آخری جو پیراگراف ہے اس میں دیکھیے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے قصور معاف فرما دیے اور کہا، جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، فتح مکہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے
क्या फरमाया। इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 34 पर है, अलग से लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में। इसको इस तरह शुरू करेंगे। फ़तह मक्का के मौके पर खिताब करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से फरमाया, ए कौम कुरैश, आज अल्लाह ताला ने जाहिलियत के तमाम गुरूर और नस्ब के सब फ़ख्र तोड़ दिए हैं। तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। ये इसका जवाब हो गया। आखिरी सवाल है इसका, फ़तह मक्का के नताइज तहरीर कीजिए। सफ़ा नंबर 35 पर नताइज की हेडिंग है। ये फ़तह मक्का के नताइज हैं। फ़तह मक्का इस्लाम की नश्र व अशात के लिए संगे मील साबित हुआ। जब कुरैश का तसल्लुत ख़त्म हुआ, तसल्लुत कहते हैं कब्ज़े को, तसल्लुत ख़त्म हुआ तो बेशुमार कबीले दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। यहाँ तक इसका जवाब काफ़ी होगा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। सवाल जवाब ये मुकम्मल हो गए हैं। ये काम आप कॉपी में कर लीजिएगा। अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।